ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేరు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం
सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् दिवो मा ज्योतिरसां ब्रह्म भूर्भुवस्वरमस्यां शुभदोस्ते देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदेवशात्मस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रवशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन वर्षाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तशमांशेषु तरत्सरस्वरभूर्देषु अपोबृह्णन् प्रतिपादिष्ये गृणां दत्तां तिरुं धर्मा इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शवा शुद्धमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यां यद्यतमां तां दृशाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो द्वापः सम्राडापो विराडापः सराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिषापो योगुषापः सत्यमापः सर्वाधिपतापो भूर्भवस्वराभोम अस्मिन् कुम्भे गंगा चरित्रावाहयामि यदेशतं वृणे सहस्रं विज्ञाः पाठाभिधाः पुत्र तेभ्यो नन्द्रस्वतादु विष्णुरिष्वे देवां चन्दमतस्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्रतोस्त्रत्रियाभरण उपवेद पुष्पगन्धदौरिपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोत्थं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन वसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनन्दर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं शृङ्केतुं पुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्धवन्त्यं दक्षिणां कमच्चेत् आग्नेयस्वाद्यतामेत्वाश्वेदात्तं मेतोत्सम्भोः वैराजन्ते श्रुतन्निधत्तां वृक्षां दिशाभुतानामनादि यामे सुस्तान् दन्तान् धात्वं भू पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्तत्नीस्य सक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतः राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानमुपासीत कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च
कुर्यात् सुर्वारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरङ्नाथः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ॐ वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु बाबान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु बाबान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु बाबान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओम मता देवाः वन्तनता विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेतः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुषा तदं तद्विप्रासो वन्यभोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेंसते द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्तुण्यं नक्षत्रं तद्वट्करुविदा भविषं यदा वै सूर्यपदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति तद्गण्यं पश्येति तावत् कुरु तत्कारी स्यात् पुण्याहेव कृते अद्वैराक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं थण्डिलपदिपरिस्नाश्रवत्तन्त्रप्रषितत्तं शान्तत्तं सपुण्यावातिर्मणि पुण्याहं भ्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रोर्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिः ददातु ओं भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं थण्डिलपरिस्नाश्रवत्तन्त्रप्रषितत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं भ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यासव्यै नमसां सद्यां तरुन्देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुराक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिस्नाश्रवत्तन्त्रप्रषितत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिकर्मणि वृद्धिं भ्रान्तो कर्मरुद्धतां कर्मणद्धिं भ्रान्तो कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं भ्रान्तो कर्मरुद्धां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामि अभोस्तान ऊर्जेतादना मेहरणाय चक्षुषे योपत्सुतमर्दस्तस्य भार्यतेनः उषतीरिव मात्रः तस्मार्ङ्गमावो शिक्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नेया गर्भं दद्रेविरूपास्तानापस्यग्रस्याना भवन्तु पवमानस्योज्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदिद्यते आग्नेय कृत्वा कदुम्ब्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुगं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनिधि सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरुणस्य मीच्छाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातें यज्ञाय गातें यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगाति वैषडं षण्णो हस्तद्विपदेः षञ्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राचाहान्ति देवार्तिरमार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरमार्जयन्तां प्रदीचान् दिशगृहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यान् दिशा भवषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजामिदेज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथो ध्रातरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतं हीयानात्मा गुहायानि दास्यन्तोः तमः कथं वसति वीतशोको धातुप्रसादान् मे मानमीशं वास्तोऽस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशो निमिवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वस्य तद्वदे चतुष्पदे वास्तोऽस्पदे शक्मया सुखं सदा ते सक्षेमे शरण्या गातमत्याः आवक्षेमोद्योगे वृन्नो जूजं पातस्तस्तवे सदानः अमीवः वास्तोऽस्पदे विश्वारूपाण्या विषण्णे सखा सेवयेधिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोस्यन्तोः तमः कृतं वत्सति वेदशोको धातुप्रसादान् मे मानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन्ति सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिर्यत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः स्तेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्मा सक्षरान्मा
पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मा यथा भासा गुडाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च सर्वदेवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरिः ओम स्वस्ति नः वेदामश्वनाभगः स्वस्ति देवैर्नर्वणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतना स्वस्तयेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानोः अद्य स्वस्ते वैश्वानरोऽवसरज्ञः स्वस्ते देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृति स्वस्ति पन्था मणिचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः घ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टिनिमिं महद्धूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावं वारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयन्य स्वस्त्याः त्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये सुस्वं बाधेष्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्
सूर्येण ब्रह्मरतावृतदिकिं चक्रं यद्घातधं विश्वे देवासो अणुजन्माञ्जातभुवनश्रेतेः उपावरवः जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यः देवसवितप्रसभा ब्रह्मज्ञानं पदं प्रसादिमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टाश्चानुमतश्चिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमोऽनन्तमासं सोमो वीरं कर्मणि दातु साधन्यं तकिं सभेयं पितृश्रावणमहदा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानास्तु सप्तर्षीणागं सुगतमित्रत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतमित्रत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्ववैष्णव्ये स्वयज्ञेः स्ववायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावने स्तः परशरस्य पवित्रेः स्ववैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्सरस्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्यं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतिं दत्त युष्माणीन्द्रं सूर्ये यूयमिन्द्रनिद्धं सूर्ये दक्षता विष्णुस्तुभोति पश्चिमस्तो दत्तां दिवेभ्यो विष्णुस्तुभोति कृतासि कृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानमातुम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां यत्रलवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानमातुम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां यत्रलवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणया दक्षप्रणतौ ब्राह्मीण तीर्थेनाब्जातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि अरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमावाहयामि औपासना यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजवागे प्रजापतिष्ठन्नपां इन्द्राष्टन्नपां सोमाष्टन्नपामि अग्नयेष्टन्नपां सोमाष्टन्नपां अग्निशमाहाभ्याण्डष्टन्नपां प्रजापतिष्ठन्नपां ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपां वसुभ्याष्टन्नपां मरुद्भ्याष्टन्नपां रुद्रेभ्याष्टन्नपामि अवपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णवेष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपां वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्याष्टन्नपां वसुभ्याष्टन्नपामि पूष्णेष्टन्नपां कक्षाष्टन्नपामि कक्ष सोमाष्टन्नपामि औपासनयज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टन्नपामि आद्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चिरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततमृक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा
ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్సూర్యసృష్టి స్వాహ మూలాగ్రాభ్యం స్పర్శేత్వా అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుదయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేసే నమః సోత్సే నమః అవిరప్రసే నమః పంచరాసే నమః సర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఐతేన మనిస్వా నమతేన మనిస్వా సరస్వతేన మనిస్వా దేవతపస్వా షష్ఠశతసహస్రాణి సమక్షవర్భదమానయ అంత్యత్నాత్మాజాతవేదస్యనేతస్సమధ్యే జయద్మధ్యే జాస్మాన్ ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మోత్సేనాన్నాద్యేన సಮೇದಯ अस्मिन् औपासनाग्नि ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा पापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः दिशोतप्रासावीः ओम भूवद्दिपरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमांते सर्वंतरे पर्यातरना तप्रास्तात्मतो देवादिवैष्णव मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा दिव्यतप्रसवा ओम मतो देवाहुन्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवदं समूढमत्सवांसरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गवादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृतानि पश्यति इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवे वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोचार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा एतेन नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्तेन नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలి అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భవర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సుందమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిరుత్య వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవనేక్షుసరా సర్పిదధి క్షీరశుద్ధాతకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షక్రౌంచ సాగదాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యవర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ లావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తరే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక జలాభరణక్రమేణ సర్వరాష్ట్రసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రీణీకుదాగ్నిష్టామద్రాత్తాప్తర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్కద పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్ష ప్రసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవాంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదివృత్తగృహ కన్యాదానకల్పవక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాద్ ఉత్పత్తి స్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ
భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్గజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నువాన ఔర్వ వైదుల పంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పదనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సార నైద్రవత్రయార్షే ప్రరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి కన్యాం కనసంపన్నాం కనకాభరణైరుతాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జగీర్ష్యా సాలంకృతాం మాం సాధ్యీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రయచ్ఛామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి శ్రీనాథ కమలావతీః కన్యాదానముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। आनन्दतीर्थवरदे
दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೀಗೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧಾನ್ಯ ಸಸಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿನ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರೌಢಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದೋ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಾಮಗಂ ರಾಜ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ಮಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇತಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಜಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಆನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಜೋಚರದೃಭ್ಯೋ ದದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸವಿಧಾಂ ದದ್ರೌಃ ಶ್ರಿಯ ಏವೈನಂ ದತ್ಶ್ರಿಯಾಮಾ ದದಾತಿ ಸಂತತಮಜಾ ಷಟ್ಕೃತ್ಯಂ ಸಂತತ್ವಂ ಸಂಧೀಯತೆ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿಃ
माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बद्धां शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्त्वमगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेदवस्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जाधास्तं विपरेतन मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు నెలకొన్న విరహాగ్ని నిందాబోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసెనతడు होश्यायतेन्मनिस्वा देवसविदप्रसवा अग्नेतप्रथमो देवतानागं सोहस्य प्रजामनिचतमतिभाषात् तदेगम्राडावरुणमनितां धेयगुस्त्रीपुत्रहन्नरोधात् सह इमाम् अग्निस्त्रायताङ्गारहपत्यप्रजामनिचतमतिभाषात् तदेगम्राडावरुणमनितां धेयगुस्त्रीपुत्रहन्नरोधात् सह इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुड्या त्वां वत्सराजके स्वः तत्त्वाजा ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः स्तेजमानोभिर्भिः अहेडमानो वर्णेह वोदृशं समान आयुः प्रमोषि स्वः तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्येडभयाश्रेष्ठाः यजुष्टो पण्डितमसोहिडानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तत्त्वन्नोऽग्नेयमो भवति नेतुस्वास्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षुणो वर्णगमराणुभिः मृडीकं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसायितः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ सो स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा इतेन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ॐ भूतविरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिकार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम
तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहिदेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अधिगाहे महिद्विषः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहिदेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अधिगाहे महित्षः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहिदेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अधिगाहे महिद्विषः ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः अद्यविरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रिपर्यादरणात् प्रायस्तात्मतोदिवैष्णुं होष्यैतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढवस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य युज्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षरादग्गः स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग्गः स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ सो स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नुते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिविरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तम् उपरिष्टातन्त्रङ्गरिष्ये तेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यान्यूने महाकरम् अग्निस्सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वताहुतावतीनां कामानागसमुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनमिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वाज्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा यथः शेषदिमे स्वाहा समितेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमस्सदिमे मृत्योर्मे पाय स्वाहा सुरसदिमे चक्षुर्मे पाय स्वाहा सोमस्सदिमे चित्तमे पाय स्वाहा वायोधिमे प्राणान्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणोधिमे बुद्धिमे पाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधं गन्धर्वा शेषे भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधवनस्पतिगन्धर्वा शेषे जीर्णः स्वाहा समन्तां भरविषागतेन समादित्यै वसुभिः समरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा ओम अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिपन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्रिप्यन्ताम् यदक्षप्रदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मुखस्था नुतेन मुखस्था धर्तेन मुखस्था देवता प्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा साक्षान्ति देवार्जुना मार्जयन्ताम् विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति
आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नो दृष्टिमेरिय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् आत्मारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्र्यदेवानां त्र्यायुषं तन्मेवस्य त्र्यायुषं दीर्घायुष्माजा बलाजा शताजा शतञ्चवर्तते त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाजा बलाजा सताजा आपोहिष्टामयोभोस्थानभूर्चेदादना मेहरणाय चक्षुरे योपस्वदमार्धस्तस्य भाव्यतेन उषतीर्य मात्रः तस्मारङ्गमाभूय शिक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमित्यग्नि वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमित्यग्नि हरस्विनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योक्षसूर्यन्दृशे यवदगान्मतो नमः विभ्राजमानसरिसमध्या समाब्धपौरोहिदाक्षसूर्यो विपस्तन्मनसा पुनातु ओञ्चमे सहस्रमे यज्ञपते नमस्या यस्तेः नवनं तस्मै दवित्तं तस्मै धीर्मः बालकदम्बा च तम्बा सतिः नम्बा वटदर्तारूपाग्ने जातवे से भुवान् प्रज्जरतवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा हृद्यात्मना वा पुते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरो भारं निवेदयामि आद्यो भारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಶಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ವಿಷ್ಣೋ ತವಾರಾಧನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕುರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.